ॐ नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुद्रे वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ चान्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। नमामि रामं रघुवंशमुख्यं नमामि रामं सुरकल्पवृक्षं नमामि रामं कमलायताक्षं नमामि रामं रघुनन्दनाख्यं। श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। आनंद चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। मर्यादा पुरुष राम नारायण की जय। लखनलाल जी की जय। भरतलाल जी की जय। शत्रुलाल जी की जय। जानकनंदिनी सीता देवी की जय। संकटमोचन हनुमान जी की जय। संकटवासिनी माँ शारदा को जय। स्वर्गमर्त पाताल की जय। दशरथी गोपाल को जय। यूट्यूब कर्मकर्ता मानक जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु मानक जय। अग्निजल देवता को जय। वसुधा देवता को जय। पवन देवता को जय। सूर्यचंद्र देवता को जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु आपण मैंने ये अमृत रस रामनारायण कथा शुणुंट। ये धारावाहिक रामायण संपूर्ण विषय वस्तु आदि अच्छा तुलसी दास महाराज रामायण कृत विषय वस्तु आपण मैंने शुणुंट। रावण आउ मर्यादा पुरुष रामकर युद्ध चली जम्बू कनिकर कट 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 ही खाई दुहाई घाई दपट ही कोटि नरुंड मुंड बिनुंड लाई शिष पर मई जय जय बोलाई। श्री राम जय राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। जोगी माने खपुरी मान करे रक्त भरु था। भूत पिशाचंग स्त्री माने आकाश रे नाचु था। चामुंडा माने योद्धा मान कपाल करताली बजाऊ था और नाना प्रकार गीत गाऊ था। श्रृगाल माने कटकट शब्द करी शब गुड़ा को कामुड़ी खाऊ था। किते मड़ा पड़ी हुके हो रड़ू कर एवं पेट पुरी जावा पर भुकी भुकी अन्य मान को गोड़ाऊ था। कोटि कोटि गंडी बिना मुंडरे एणे तेणे धाऊ था एवं खाली मुंड गुड़ाक तले पड़ी जय जय ध्वनि करू था। बोल ही जय 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 मुंडरुंड प्रचंड शिर बिनु धावई खपरी न खड़गलु जोझे जुझही सुबट बटन ढवाई बानर निशाचर निकर मदही राम बल दे पति भय संग्राम अंगन सुबट सवाई राम सर निकर निहय
ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କଟାମୁଣ୍ଡମାନେ ଜୟ ଜୟ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଖପୁରି ନେବା ପାଇଁ ଟଣା ଓଟରା ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥାନ୍ତି। ରଣସ୍ଥଳରେ ବଳବାନ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅନ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଲେଉଟାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ବାନରମାନେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦଳି ଚକଟି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରଣଭୂମିରେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ କି ଜୟ ହେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ରାବଣ ହୃଦୟ ବିଚାର ଅଭା ନିଶିଚର ନିଶିଚର ସଂହାର ମେୟ କଲ କପି ଭାଲୁ ବହୁ ମାୟା କରେ ଅପାର ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରିଓಂ ବଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବୌଷଧ ଶରତ ଅଜିର ବିହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ରାବଣ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ସବୁ ରାକ୍ଷସ ତ ମରିଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକା ଓ ବାନରମାନେ ଅନେକ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥର ଅପାର ମାୟା ରଚନା କରିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜିତିପାରିବିନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାବଣ ଜୟ କରିବ ବୋଲି ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଉନ ପ୍ରଭୁ ପତେ ଦେଖା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଉପଜା ଉରତି କ୍ଷୋଭ ବିଶେଷା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ସୁରପତି ନିଜର ଚତୁରତ ପଠାवा ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ହରଷ ସହିତ ମାତ ଲିଲୋବା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଦେବତାମାନେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବିନା ରଥରେ, ରଥ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କର ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଲା। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ନିଜ ରଥଟି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସାରଥୀ ମାତଳି ଆନନ୍ଦରେ ରଥ ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ତେଞ୍ଜ ପୂଜ ରଥ ଦିବ୍ୟ ଅନୁପା ହରଷି ଚଢ଼େ କୋଶଲପୁର ଭୂଖା ଚଞ୍ଚଳ ତୁର ଗମନୋହର ଚାରି ଅଜର ମର ମନ ସମଗତିକାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ଅନୁରୂପ ତେଜମୟ ରଥରେ କୋଶଳାଧିପତି ଶ୍ରୀରାମ ଆନନ୍ଦରେ ଆରୋହଣ କଲେ। ସେହି ରଥରେ ଚାରିଟି ଚଞ୍ଚଳ ସୁନ୍ଦର ଅଜର ଅମର ଓ ମନ ପରି ବେଗବାନ ଦିବ୍ୟ ଅଶ୍ଵ ଯୋତା ଯାଇଥିଲେ। ରଥାରୂଢ଼ ରଘୁନାଥ ହିଁ ଦେଖି ଯାଉଥାନ୍ତି। ରଥାରୂଢ଼ ରଘୁନାଥ ହିଁ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଧାଇ କପି ଭଲୁ ପାଇ ବିଶେଷି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ସୈନ ଯାଇ କପିନକେ ମାରି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ତବ ରାବଣ ମାୟା ବିସ୍ତାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ରଥରେ ଚଢ଼ିଲେଣି ଦେଖି ବିଶେଷ ବଳ ପାଇ ବାନରମାନେ ରାବଣ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଗଲେ। ରାବଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଘାତ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ରାବଣ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାନର ଚଢ଼ିବେ, ରାବଣ କ'ଣ ସହିପାରିବ? ରାବଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଘାତ ଆଉ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାର ମାୟା ବିସ୍ତାର କଲା। ମାୟାର ଖଣି ଅସୁର ମାନଙ୍କର ସୋ ମାୟା ରଘୁବୀର ବାଚି
लक्ष्मण कपि न सुमानी मानी साची देखी कपि न निशाचर चर अनि अनुज सहित बहु कौशल धनी श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्तवत्सल भगवान के जय। सबु बानर एपरिक लक्ष्मण मध्य से माया को सत्य बोली मानिले एकमात्र रघुवीर को ही ताहार माया स्पर्श कर पारा नहीं। बानर मान को देखागला असुर सेना भितर भाई लक्ष्मण को समेत बहु संख्यक राम अच्छे हजार हजार राम सब देखागला। बहु राम लक्ष्मण देखी मर्कट भालु मन अति अपडरे कौन चित्र लखित समेत लक्ष्मण कहसो तह चित खरे श्री राम जय राम राम जय रघुनंदन जय घन श्याम निज सेन चकित बिलोहित सर चाप सहजी कौशल धनी श्री राम जय राम राम जय रघुनंदन जय घन श्याम माया हरि हरि निमिष महु हरसी सकल मर्कट अनि अनिचारी श्री राम जय राम राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। अनेक राम लक्ष्मण को देखी बानर और भल्लुक माने मिथ्या भୟରେ अतिशय भीत होगले। से माने जोंठी थिले लक्ष्मण का समेत सेठी चित्र प्रतिमा परी ठिया होइछन्ति अनेक रहिले। निज सेना आश्चर्य अतिचकित होई रहिଥିବା देखी कौशलपति भगवान मर्यादा पुरुष राम हसी हसी धनुरे सरु संधान करदेले। से बाण मारी क्षणक भितरे रावणर सकल माया हरण करनेले। यह देखी बानर सेना बहुत अपुरंत आनंद हो गले। बौरी राम सब तन चितई बोले बचन गभीर युद्ध देखौ सकल समति भय अति वीर सियावर रामचंद्र शंकर हरियं भजु मंगल भवनय मंगल हारि द्रवौ सदशरथ अजिर विहार श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। समस्त को चाही मर्यादा पुरुष राम गंभीर कंठरे कहले हे वीरगण तुम्भे माने विशेष क्लांत हो पड़ तेणु वर्तमान मोर रावणर द्वंद्व युद्ध देख तारि भितर तुमर श्रम निवारण हो। अस कही रथ रघुनाथ चलावा विप्रवरन पंकज शिरोनाया श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम तब लंकेश क्रोध डर छावा गर्जित तर्जित सन्मुख धर आवा श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम भक्तवत्सल भगवान की जय। एपरि कही मर्यादा पुरुष राम मने मने ब्राह्मण मानकर चरण कमल शिर नुआई रथ चलाइले। क्या आपण मैंने श्रोता बंधु जानी पूर्वर मर्यादा पुरुष राम मुनि ऋषि आ ब्राह्मण मान को गुरुदेवता मान को बहुत भक्ति करती। यह देखी रावण क्रोधित हो गले एवं गर्जन करी युद्ध आह्वान दे आग को मारी आसला। तथापि तार रावणर राक्षस तो तार इच्छा अच्छे सी जीतब जीतूँ जे भट संजुग माही सोनु तापस मई
ଚିହ୍ନ ସମ ନାହିଁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ ରାବଣ ନାମ ଜଗତ ସଜସାନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଲୋକପଳ ଯାକେ ବନ୍ଦୀ ବିଖାନା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଭକ୍ତ ବଚଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ରାବଣ କହୁଛି, ରେ ତପସ୍ୱୀ ଶୁଣ, ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଜିତି ଯାଇଛୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ନୁହେଁ। ତୁ କ'ଣ ମୋ କଥା ଜାଣିନୁ? ଆଗରୁ ବା ଦିଥର ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି। ତୋ ନାଁ ବେଶୀ କେହି ଜାଣିନଥିବେ, ମୋ ନାଁ ସାରା ଜଗତ ଜାଣେ। ଲୋକପାଳମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ? କର ଦୁଚରଣ ବିରାଧ ତୁମ ମାରା ବଦେଉ ବାଧୟୁ ବାଲି ବିଚାରା ନିଶିଚର ନିକର ସୁବଟ ସଂହାରେ କୁମ୍ଭକରଣ ଘନ ନାଦଇ ମାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? ରାବଣ କହୁଛି, ତୁ ଖର ଦୂଷଣ ଓ ବିରାଧକୁ ମାରିଛୁ। ବାଳି ବିଚାରାଟାକୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ କ'ଣ? ତୁ ତାକୁ ବ୍ୟାଧ ପରି ମାରିଦେଲୁ, ବ୍ୟାଧକୁ ଯେମିତି ମାରନ୍ତି। ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ବି ମାରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ମାଇଲୁ ମୋ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ମାଇଲୁ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ମେଘନାଦକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଲୁ। ବହୁତ ତୋ ଉପରେ ମୋ ରାଗ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ। ରାବଣ ଏଇଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମକୁ କହୁଛି। ରାକ୍ଷସ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରିବ ସେ? ହଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏ ଧାରାବାହିକ ରାମାୟଣ କଥା ଶୁଣୁଥିବେ, ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଶୁଣିବେ, ଦରଖଣ୍ଡିଆ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ, ଏ ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଏ ଅମୃତମୟ କଥା। ତେଣୁ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ନୂଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏ ଧାରାବାହିକ ରାମ ନାମ ଶୁଣି କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ସୃଷ୍ଟି ସଚରାଚର ପୃଥିବୀ ଭଲରେ ରହୁ। କେବଳ ରାମ ନାମ ହରିନାମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଖି କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏତିକି ନିବେଦନ କରି ସେ ରାମନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସେ ଜଗଦାଧିପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ନମସ୍କାର କରି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ଆଜି ବିଦାୟ ନେବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଏ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବେ। ଏତିକି କହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ନମସ୍କାର କରି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।